সবার বাড়িতে শৌচালয় তৈরি করতে, সবার 100 দিনের কাজ সবাই পেতে, কিষাণ সম্মান নিধি সব কিষাণের বাড়িতে পেতে আগামী 27 তারিখ আসছে দিন, সকাল সকাল পদ্ম ফুলে ভোট দিন, পদ্ম ফুলে ভোট দিন। এরপরে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির কপ্টার এসে গেছে, আমরা তাদের স্বাগত জানাবো। আমি যারা মাঠে যারা ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছেন তাদের আগ্রহ করছি, সবাই সামনে আসুন। আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির যারা কর্মী সবাইকে আগ্রহ করছি, ওখানে প্রচণ্ড ভিড় হয়ে গেছে, সেজন্য একটু ভেতরের দিকে আসুন, যেদিকটা ফাঁকা আছে সেদিকে এসে দাঁড়ান। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। মঞ্চের ডান দিকে জায়গা কিছুটা আছে, যারা একদম পিছনে আছেন আমাদের রাজ্য সভাপতি দিলীপ দা বারবার অনুরোধ করেছেন আপনাদেরকে, গাছের তলায় যারা আছেন তারা বেরিয়ে আসুন, তারা মাঠে চলে আসুন। আমরা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের প্রধানমন্ত্রী চলে আসবেন। এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন ঝাড়গ্রাম বিধানসভার প্রার্থী প্রাক্তন সভাপতি সুকুমার শতপথী। আমি সুকুমার দাকে বলবো তার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য। আজকের এই মহতী জনসভায় উপস্থিত আছেন আমাদের জঙ্গলমহলের দামাল ছেলে, বাংলার এক এবং অদ্বিতীয় নেতা আমাদের মাননীয় দিলীপ ঘোষজি। দিলীপ দার জন্য সবাই একবার বলবেন দিলীপ ঘোষ জিন্দাবাদ। আরেকটু জোরে বলবেন দিলীপ দাস জিন্দাবাদ, দিলীপ দাস জিন্দাবাদ। আমি এই জন্যই আপনাদের বারবার ধরে বলছি, আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গের যে ব্যবস্থা আছে, যেরকম মানুষের মধ্যে উৎসাহ আছে, উদ্দীপনা আছে, যে 294 খানা সিট ভারতীয় জনতা পার্টি জিততে পারে, তার একমাত্র কাণ্ডারি মাননীয় দিলীপ দা, আমাদের জঙ্গলমহলের ছেলে। তিনি আজকে বাংলাকে পথ দেখানোর কথা ভাবতে শুরু করেছেন, আমাদের মধ্যেও সেই ভাবনা এসছে। আমি আপনাদেরকে বলি, আমি ঝাড়গ্রাম জেলার সভাপতি ছিলাম, এখন ঝাড়গ্রাম জেলার প্রার্থী ঝাড়গ্রাম বিধানসভার। আমি আপনাদেরকে জানাই, ঝাড়গ্রামের যে জায়গা, জঙ্গলমহলের এলাকা, সমস্ত জায়গাটাই তৃণমূল পুলিশকে দিয়ে বিভিন্ন রকম ভাবে তারা আর কবজা করে রেখেছিলেন। ভিডিওটা চলছে, এক্ষুনি মোদিজি ঢুকছে, আপনারা দেখুন। কলকাতার বোনেদের আর ভাইয়েদের আমি প্রণাম জানাচ্ছি। পশ্চিম বাংলার দুর্গা পূজা ভারতের এই পূর্ণতাকে এক নতুন ঔজ্জ্বল্য এনে দিয়েছে, নতুন রঙে রাঙিয়েছে, নতুন শৃঙ্গার দিয়েছে। এটা বাংলার জাগ্রত চেতনা, বাংলার আধ্যাত্মিকতা, বাংলার ঐতিহাসিকতার প্রভাব। পবিত্র ষষ্ঠীর এই পুণ্য লগ্নে আমি বাংলার পবিত্র পুণ্য ভূমিকে আজ সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাচ্ছি। রামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, চৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রী অরবিন্দ, বাবা লোকনাথ, শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র, মা আনন্দময়ী, এইরকম অসংখ্য অসংখ্য ঋষি পরম্পরার মহানুভবদের, মনীষীদের, তপস্বীদের আজ আমি সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাচ্ছি। ভারত মাতার আশীর্বাদ নিয়ে সোনার বাংলার সংকল্প অবশ্যই পূরণ করতে হবে। এখানে আগত একজন ব্যক্তি, আমাদের মায়েরা, আমাদের বোনেরা, আমাদের মেয়েরা, বাংলার যুবকেরা আজ বাংলায়
আসল পরিবর্তনের জন্য এসেছে। বিশ্বাস বাংলার উন্নয়নের, বিশ্বাস বাংলার পরিস্থিতি বদলাবার, বিশ্বাস বাংলার বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা, উদ্যোগ বৃদ্ধি করা, বিশ্বাস বাংলার পুনর্নির্মাণের, বিশ্বাস বাংলার সংস্কৃতি আর এখানকার পরম্পরা রক্ষা করা। কেন্দ্রে আমাদের যে সরকার রয়েছে তারা কলকাতাকে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলার জন্য অনেক প্রয়াস করেছে। যখন কলকাতায় বিকাশের ডাবল ইঞ্জিন লেগে যাবে তখন সব সমস্যা, সব বাধা শেষ হয়ে যাবে। বিজেপি সরকার গঠনের পরে কলকাতায় বস্তিতে যারা বসবাস করেন তারা পাকা বাড়ি পাবেন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার সুবিধা পাবেন। হকার আর ঠেলাওয়ালা আমাদের ভাই বোনদেরও বিজেপি সরকার এলে পরে স্বনিধি যোজনার সুবিধা যত দ্রুত সম্ভব পাইয়ে দেওয়া হবে। বন্ধুরা, স্বাধীনতার নাম করে কংগ্রেস ক্ষমতায় এসেছিল। স্বাধীনতার পরে কয়েক বছর কাজ হয়েছে, কিন্তু তারপর বাংলার মধ্যে ভোট ব্যাংকের রাজনীতি প্রভাব বিস্তার করলো। এই রাজনীতিকে বামপন্থীরা এগিয়ে নিয়ে গেছে, আরো এগিয়ে নিয়ে গেছে। আর বামপন্থীরা তো স্লোগান দিয়েছে, আপনাদের মনে আছে, বাংলার মানুষের মনে আছে বামপন্থীরা কি বলতো? কংগ্রেসের কালো হাত, কংগ্রেসের কালো হাত ভেঙে দাও। বৃদ্ধি করা, বিশ্বাস
বাংলার পুনর্নির্মাণের, বিশ্বাস বাংলার সংস্কৃতি আর এখানকার পরম্পরা রক্ষা করা। কেন্দ্রে আমাদের যে সরকার রয়েছে তারা কলকাতাকে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলার জন্য অনেক প্রয়াস করেছে। যখন কলকাতায় বিকাশের ডাবল ইঞ্জিন লেগে যাবে তখন সব সমস্যা, সব বাধা শেষ হয়ে যাবে। বিজেপি সরকার গঠনের পরে কলকাতার বোনেদের আর ভাইয়েদের আমি প্রণাম জানাচ্ছি। পশ্চিম বাংলার দুর্গা পূজা ভারতের এই পূর্ণতাকে এক নতুন ঔজ্জ্বল্য এনে দিয়েছে, নতুন রঙে রাঙিয়েছে, নতুন শৃঙ্গার দিয়েছে। এটা বাংলার জাগ্রত চেতনা, বাংলার ঐতিহাসিকতার প্রভাব। পবিত্র ষষ্ঠীর এই পুণ্য লগ্নে আমি বাংলার পবিত্র পুণ্য ভূমিকে আজ সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাচ্ছি। রামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, চৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রী অরবিন্দ, বাবা লোকনাথ, শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, মা আনন্দময়ী, এইরকম অসংখ্য অসংখ্য ঋষি পরম্পরার মহানুভবদের, মনীষীদের, তপস্বীদের আজ আমি সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাচ্ছি। ভারত মাতার আশীর্বাদ নিয়ে সোনার বাংলার সংকল্প অবশ্যই পূরণ করতে হবে। এখানে আগত একজন ব্যক্তি, আমাদের মায়েরা, আমাদের বোনেরা, আমাদের মেয়েরা, বাংলার যুবকেরা আজ বাংলায় আসল পরিবর্তন। বিশ্বাস বাংলার উন্নয়নের, বিশ্বাস বাংলার পরিস্থিতি বদলাবার, বিশ্বাস বাংলার বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা, উদ্যোগ বৃদ্ধি করা, বিশ্বাস বাংলার পুনর্নির্মাণের, বিশ্বাস বাংলার সংস্কৃতি আর এখানকার পরম্পরা রক্ষা করা। কেন্দ্রে আমাদের যে সরকার রয়েছে তারা কলকাতাকে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলার জন্য অনেক প্রয়াস করেছে। যখন কলকাতায় বিকাশের ডাবল ইঞ্জিন লেগে যাবে তখন সব সমস্যা, সব বাধা শেষ হয়ে যাবে। বিজেপি সরকার গঠনের পরে কলকাতায় বস্তিতে যারা বসবাস করেন তারা বাড়ি পাবেন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার সুবিধা পাবেন। হকার আর ঠেলাওয়ালা আমাদের ভাই বোনদেরও বিজেপি সরকার এলে পরে স্বনিধি যোজনার সুবিধা যত দ্রুত সম্ভব পাইয়ে দেওয়া হবে। বন্ধুরা, স্বাধীনতার নাম করে কংগ্রেস ক্ষমতায় এসেছিল। স্বাধীনতার পরে কয়েক বছর কাজ হয়েছে, কিন্তু তারপর বাংলার মধ্যে ভোট ব্যাংকের রাজনীতি প্রভাব বিস্তার করলো। এই রাজনীতিকে বামপন্থীরা এগিয়ে নিয়ে গেছে, আরো এগিয়ে নিয়ে গেছে। আর বামপন্থীরা তো স্লোগান দিয়েছে, আপনাদের মনে আছে, বাংলার মানুষের মনে আছে বামপন্থীরা কি বলতো? কংগ্রেসের কালো হাত, কংগ্রেসের কালো হাত ভেঙে দাও, গুড়িয়ে দাও।
এই সব স্লোগানকে ভিত্তি করে বামপন্থীরা ক্ষমতায় এসে অন্তত 3 দশক ধরে ক্ষমতা ভোগ করেছে। আমি একটু জিজ্ঞেস করতে চাই, মাননীয় আজ সেই যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি চলে এসেছেন। আমরা সবাই মিলে একবার বলবো মোদি 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 মোদি, সবাই একসাথে মোদি 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 মোদি। যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বাগতম, যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বাগতম, যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেंद्र मोदी स्वागतम। नरेंद्र मोदी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। नरेंद्र मोदी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। नरेंद्र मोदी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। नरेंद्र मोदी आगे बढ़ो, सारा हिंदुस्तान आपका साथ है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी आगे बढ़ो, हम आपका साथ है। मोदी मोदी मोदी, সবাই মিলে সবাই 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 একসাথে বলুন, মঞ্চে চলে এসছে বলুন মোদি 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 মোদি। এই হাতকে হাত তুলে হাত তুলে হাত তুলে বামপন্থীরা কালো মনে করত, সেটা আজ আধা কি করে হয়ে গেল। যে হাতকে গুড়িয়ে দেওয়ার কথা বলতো, আজ তাদের আশীর্বাদ। কলকাতার বোনেদের আর ভাইয়েদের আমি প্রণাম জানাচ্ছি। পশ্চিম বাংলার দুর্গা পূজা मोदी 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 मोदी। मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ। আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন হিন্দুস্তানের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজি। আমরা সবাই একবার জোরে হাততালি দিয়ে ওনাকে সম্বর্ধনা জানাবো। সবাই এবার জোরে হাততালি দিন, জোরে হাততালি দিয়ে মোদীজিকে সম্বর্ধনা জানাবো। আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে উত্তরী দিয়ে বরণ করে নেবেন আমাদের রাজ্য সভাপতি মাননীয় দিলীপ ঘোষ মহাশয়কে। মাননীয় দিলীপরা মোদীজিকে উত্তরী দিয়ে সম্বর্ধনা জানাচ্ছে। জগন্নাথ দেবের একটি মূর্তি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে উপহার দিচ্ছেন আমাদের রাজ্য সভাপতি মাননীয় দিলীপ দা। আমাদের মেদিনীপুরের যিনি সহপ্রভারী আছেন লক্ষ্মীদা মোদীজিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি প্রতিকৃতি দিয়ে ওনাকে সম্বর্ধনা দিচ্ছেন। আমরা সবাই বসে যাব একবার। এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখছেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজেপির লড়াকু নেতা
এবং রাজ্য সভাপতি মেদিনীপুরের সাংসদ মাননীয় দিলীপ ঘোষ মহাশয়। भारत माता की वंदे मातरम। बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम। देशेर सम्मानीय प्रधानमंत्री, বিশ্বের জনপ্রিয়তম নেতা 5 বছর পরে আজকে খড়গপুরের এই ময়দানে উপস্থিত হয়েছেন। আমি খড়গপুরবাসীর কাছ থেকে তরফ থেকে তাকে সশ্রদ্ধ নমস্কার, অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের অখণ্ড মেদিনীপুর জেলার সমস্ত বিধানসভা প্রার্থীরা, জেলা সভাপতিরা, মাননীয় তুষারদা, আমার সমস্ত সহকর্মী এখানে উপস্থিত আছেন এবং এখানকার স্থানীয় জনতা যারা বারবার বিজেপিকে ভোট দিয়ে জিতিয়েছেন, কখনো বিধানসভায়, কখনো লোকসভায়, কখনো পঞ্চায়েতে তারা বিপুল সংখ্যায় উপস্থিত হয়েছেন এবং এখনো বহু মিছিল আসছে যারা হয়তো ঢুকতেই পারবেন না এবং বহু বাস রাস্তায় আটকে গেছে। যেই কর্মীরা বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন আসার জন্য তাদেরকে আমি ধন্যবাদ অভিনন্দন জানাচ্ছি। বন্ধুগণ, আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ শুনতে চাই, কিন্তু আমার মনে পড়েছে 5 বছর আগে প্রধানমন্ত্রী আমাদের আশীর্বাদ দেওয়ার জন্য এখানে এসেছিলেন। তখন ভারতীয় জনতা পার্টি কেবলমাত্র বিধানসভায় প্রবেশ করার জন্য লড়াই লড়ছিল। আর আজ 5 বছর পরে পশ্চিমবাংলার বিজেপি নবান্ন দখল করার জন্য লড়াই লড়ছে। তাই এই লড়াই হচ্ছে আর পারের লড়াই, পশ্চিমবাংলার ভাগ্য পরিবর্তনের লড়াই। এই লড়াই আমরা জিতব। 200 আসন নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ভারতীয় জনতা পার্টির মুখ্যমন্ত্রী বসবেন। নবান্নতে আমাদের কবজা হবে এবং পশ্চিমবঙ্গকে শ্যামা প্রসাদের স্বপ্নের অনুসারে আমরা নতুন বাংলা গড়ে তুলব, সোনার বাংলা গড়ে তুলব। বন্ধুগণ, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন তারা নাকি বাংলার লোক প্রধানমন্ত্রীকে দেখতে চান না, মুখ দেখতে চান না। আজকে এসে দেখে যান কত হাজার হাজার লোক প্রধানমন্ত্রীকে একবার দেখার জন্য এসেছেন। বহু মানুষ ঢুকতে পারেননি, তারা টিভিতে প্রধানমন্ত্রীর মুখ দেখছেন। আমি উল্টো বলতে চাই, দিদি, লোক আজকে আপনার মুখ দেখতে চায় না, তাই আপনি লোককে পা দেখাচ্ছেন। আপনি যে সরকার, আপনি বলেছিলেন দুয়ারে সরকার, লোক বলেছিল জমের দুয়ারে সরকার। আজকে হুইল চেয়ারের সরকার হয়ে গেছে। সরকার নিজের পায়ে হাঁটতে পারছে না, হুইল চেয়ারে হাঁটতে হচ্ছে। তাই ভাঙা পা আর প্লাস্টার দেখিয়ে আর হুইল চেয়ার দেখিয়ে বাংলার মানুষকে বোকা বানাতে পারবেন না। বাংলার মানুষ আপনাকে দুবার জিতিয়ে ভুল করেছে, এটা আপনি প্রমাণ করেছেন। বাংলার লক্ষ লক্ষ যুবককে জীবন জীবিকার জন্য পশ্চিম ভারতে পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে যেতে হচ্ছে। বাংলার হাজার হাজার বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে চিকিৎসার জন্য ভেলোর, চেন্নাই, মুম্বাই যেতে হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ মা বোনেদেরকে মান সম্মান রক্ষার জন্য দিনরাত চিন্তা করতে হচ্ছে। তাদের উপরে আক্রমণ হলে থানাতে কমপ্লেন করতে গেলে পুলিশ তাদের কমপ্লেন নেয় না। লক্ষ লক্ষ বাচ্চাকে স্কুলে গিয়ে মিড ডে মিল খেয়ে বাড়ি চলে আসতে হয়, পড়াশোনার সুযোগ নাই। এখানে টিচার নাই, চেয়ার নেই, বেঞ্চ নাই, আলো নাই, বাথরুম নাই। লক্ষ লক্ষ যুবক যুবতী যারা দিনের পর দিন টেট পরীক্ষা দিচ্ছেন, এসএসসি দিয়েছেন, তাদের নিয়োগ করেননি, তারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আজকে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন, প্রদর্শন করছেন। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কর্মচারী, সরকারি কর্মচারী যারা প্রমোশনের জন্য, ডিএর জন্য রাস্তা ঘেরাও করছেন। টিচাররা স্কুল কলেজ ছেড়ে দিয়ে রাস্তায় ধর্ণা দিচ্ছেন। আপনি আজকে শিক্ষাকে, শিল্পকে রাস্তায় নিয়ে এসেছেন। সমস্ত শিল্পের আজকে নাভিশ্বাস উঠছে। আজ এখানকার ন্যানো কারখানা পালিয়ে গুজরাটে গেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, তার আশীর্বাদে ওখানে ন্যানো তৈরি হচ্ছে, সেই ন্যানো বাংলায় বিক্রি হচ্ছে। আজ এখানে ন্যানো তৈরি হতো, তার সঙ্গে হাজার হাজার কারখানায় লক্ষ লক্ষ লোক কাজ পেত। মমতা ব্যানার্জির জন্য সেটা হয়নি। আর যে নন্দীগ্রাম আপনাকে রাস্তা দেখিয়েছিল বাংলার পরিবর্তনে, সে নন্দীগ্রামের যিনি নায়ক শুভেন্দু অধিকারী লড়াই করছেন, আপনাকে কলকাতা ছেড়ে সেই নন্দীগ্রামে আসতে হয়েছে জেতার জন্য। নন্দীগ্রামের মানুষ আপনাকে নবান্নের রাস্তা দেখিয়েছিল, এবারে নন্দীগ্রামের মানুষ আপনাকে কালীঘাটের রাস্তা দেখাবে। রিটায়ার্ড হয়ে গিয়ে আপনাকে কালীঘাটের সময় কাটাতে হবে। বন্ধুগণ, যে খুন আর হিংসার রাজনীতি পশ্চিমবাংলায় চলেছিল, এখনো জায়গায় জায়গায় চলছে। এখানে আমার পটাশপুরের
প্রার্থী বসে আছেন, একবার দাঁড়ান। যাকে মেরে তার হাত ভেঙে দেওয়া হয়েছে কেশপুরের, ঘাটালের আমাদের প্রার্থী, তিনি প্রার্থী হওয়ার পরেও মেরে তার হাত ভেঙে দেওয়া হয়েছে। তিনি আহত অবস্থায় ব্যান্ডেজ করে এখানে এসেছেন। এই খুন আর হিংসার দুর্নীতির রাজনীতিকে বিদায় করার জন্য আমরা এসেছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন পশ্চিমবঙ্গকে আমরা আদর্শ বাংলা, আদর্শ শাসন দিয়ে সোনার বাংলা গড়তে চাই। তাই তিনি জেলায় জেলায় প্রবাস করছেন। পশ্চিমবাংলার মানুষের বিশ্বাসের দিন এসেছে। একদিন আপনারা যাকে বিশ্বাস করেছেন সবাই আপনাদেরকে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। একবার মোদির উপরে বিশ্বাস করুন, একবার বিজেপির উপর বিশ্বাস করুন। যে বিশ্বাস করেছে সে উন্নয়ন পেয়েছে, সম্মান পেয়েছে, সুরক্ষা পেয়েছে। আজকে পশ্চিমবাংলার কোটি কোটি মানুষ সবাই নিজেকে অসুরক্ষিত, বঞ্চিত মনে করছে। এই বঞ্চনা আর অসুরক্ষা থেকে বাংলাকে বার করতে হবে, সোনার বাংলা গড়তে হবে। তাই আমাদের লক্ষ লক্ষ কার্যকর্তা সংকল্প নিয়েছেন বাংলার পরিবর্তনে। 136 জন প্রাণ দিয়েছেন এই পরিবর্তনের জন্য। তাদের আত্মাকে সান্ত্বনা দিতে, শান্তি দিতে, তাদের পরিবারের লোকেদের ন্যায় দিতে আমাদের বাংলায় পরিবর্তন করতে হবে। দরকারে আরো 136 জন আমরা প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু বাংলার রাজনৈতিক পরিবর্তনের মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তন করার জন্য আমরা লড়াই করছি। আসুন, বহু বছরের পরিশ্রমের ফলে, লড়াইয়ের ফলে আমাদের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ অখণ্ড ভারতের জন্য বলিদান দিয়েছিলেন। সেই বলিদানী পরম্পরা এখনো চলেছে। লক্ষ লক্ষ যুবক বাড়ি ঘর ছেড়ে দিন রাত কাজ করছেন। 29,000 কেস আমরা লড়ছি। কয়েক হাজার কর্মী মিথ্যা কেসে জেলে আছেন, কয়েক হাজার কর্মী পুলিশের ভয়ে বাড়ির বাইরে আছেন। তাদের এই পরিশ্রম ত্যাগকে সম্মান দিয়ে পরিশ্রম করে আমাদের এখানে পদ্ম ফুটাতে হবে। 5 বছর আগে খড়গপুরের মানুষ আমাকে এখানে এমএলএ নির্বাচিত করেছিলেন, তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমি 2019 সালে আবার এখানে এমপি হিসাবে লড়তে আসি। আপনারা আমাকে আশীর্বাদ করে দিল্লি পাঠিয়েছেন। এই যে কোয়ার্টার ফাইনাল আর সেমিফাইনাল হয়ে গেছে, এবারে ফাইনাল ম্যাচ আমরা খেলতে যাচ্ছি। যারা বলেছিল খেলা হবে তারা পা ভেঙে মাঠের বাইরে চলে গেছে। খেলা হবে না, খেলা শেষ হয়ে গেছে। এবার উন্নয়ন হবে, বিকাশ হবে। সেই উন্নয়নে আপনারা নেতৃত্ব দেবেন, আর সেই উন্নয়নের মাধ্যমে সোনার বাংলা গড়ব। কোনো যুবককে বাংলা ছেড়ে যেতে হবে না, কোনো মা বোনকে কল খালি হলে কাঁদতে হবে না, কোনো হসপিটালের রুগীকে ফিরে আসতে হবে না, কোনো স্কুলে গিয়ে বাচ্চাদের মিড ডে মিল খেয়ে ফিরে আসতে হবে না, লেখাপড়া হবে। কোনো থানায় গিয়ে মানুষকে ফিরে আসতে হবে না, সে ন্যায় পাবে। এই সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার জন্য আমরা শপথ নিয়ে কাজ করেছি। সেই দিন সমাগত 27 তারিখ থেকে তার পরীক্ষা শুরু হবে। 27 এপ্রিল আর 1 মে মেদিনীপুরের পরীক্ষা আছে। সেই পরীক্ষায় আপনারা পাস করবেন। সবাইকে আমি হাত জোড় করে নিবেদন করছি, সকাল সকাল গিয়ে নিজের ভোট পদ্ম ফুলে দিয়ে পশ্চিমবাংলায় বিজেপি সরকার তৈরি রাস্তাকে সুগম করবেন। আর বিজেপি বাকি কাজ আপনার স্বপ্ন সফল করে সোনার বাংলা গড়বে, এই আশা রেখে সবাইকে ধন্যবাদ। ভারত মাতা কি জয়। আমরা যার জন্য অধীর আগ্রহ এখানে অপেক্ষা করছি, খড়গপুরের সমস্ত মানুষ এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে যারা এসছেন, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনাদের কাছে আশীর্বাদ নিতে এসছেন। আপনাদের কাছে আশীর্বাদ নেবেন। আমি ওনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ওনার মার্গদর্শন দেওয়ার জন্য। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार, आपनारा केमन आছেন? जय जोहार, जय गोराम, बीधिरी, खड़गेश्वर महादेव, जाडेश्वर महादेव, मां सर्वमंगला, मां महिषासुर मर्दिनी, ऐसे अनेक तीर्थ क्षेत्रों की इस धरती, मैं उस धरती और धरती के लोगों को प्रणाम करता हूं।
इस धरती ने राष्ट्र सेवा में शहीद खुदीराम बोस, क्रांतिकारी हेमचंद्र कानूनगो, वीरेंद्र नाथ शासमल, निर्मल जीवन घोष, ऐसे अनगिनत क्रांतिकारी दिए। यहां के संथाल आंदोलन ने भारत की आजादी में बहुत अहम भूमिका निभाई है। ये धरती भारत मां के महान सपूत ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की भूमि है। इस भूमि को मां शारदा देवी, रानी रासमोनी, देवी चौधरानी जैसी अनगिनत विभूतियों ने धन्य किया है। कादम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बासु ने यहां की विलक्षण प्रतिभा का प्रकाश बिखेरा है। इसी क्षेत्र में देश की आजादी के लिए शहीद हुई माता स्वरूपा मातंगिनी हाजरा ने नारी शक्ति का सबसे बड़ा आदर्श प्रस्तुत किया है। मैं इस धरती का वंदन करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज इतनी बड़ी संख्या में आप सभी बीजेपी को आशीर्वाद देने आए हैं। आपका ये उत्साह साफ साफ कह रहा है, बंगाल में इस बार बीजेपी सरकार, बंगाल में इस बार साथियों, ये मैं क्यों कह रहा हूं कि इस बार बीजेपी सरकार? बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए इस धरती पर हमारे 130 के करीब कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन न्योछावर कर दिया ताकि बंगाल आबाद रहे। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मुझे गर्व है मेरी पार्टी के पास दिलीप घोष जैसे अध्यक्ष है। आज पार्टी को जिताने के लिए पिछले कई वर्षों से दिलीप घोष न चैन की नींद सोए हैं, न दीदी की धमकियों से डरे हैं। उन पर अनेक हमले हुए, उनको मौत के घाट उतारने की कोशिशें हुई, लेकिन वह बंगाल के उज्जवल भविष्य का प्रण लेकर के चल पड़े और आज पूरे बंगाल में नई ऊर्जा भर रहे हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार बीजेपी सरकार। साथियों, खड़गपुर के इस क्षेत्र में मिनी भारत की झलक मिलती है। भारत की विविधता, अलग अलग भाषाओं, बोलियों की ताकत यहां देखने को मिलती है। खड़गपुर का इतना लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, भारत की पहली आईआईटी इस भूमि का गौरव बढ़ाते हैं। भारतीय रेलवे को मजबूती देने में यहां के लोगों का
बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस ऐतिहासिक भूमि पर मैं आप लोगों को असोल परिवर्तन का विश्वास दिलाने आया हूं। असोल परिवर्तन। आपने कांग्रेस के कारनामे देखे हैं, वाम दल की बर्बादी को अनुभव किया है और टीएमसी ने आपके सपनों को कैसे चूर चूर किया, पिछले 70 साल में यही देखा है। मैं बंगाल वासियों के कहता हूं, आपने 70 साल तक अनेकों को अवसर दिया है। हमें 5 साल का मौका दीजिए, हम 70 साल की बर्बादी को मिटा करके रहेंगे। बंगाल के मेरे भाइयों बहनों, एक बार आशीर्वाद दीजिए, एक बार आशीर्वाद दीजिए, हम अपनी जान आपकी भलाई के लिए खपा देंगे। सेवा का अवसर देखिए, हम कैसे असोल परिवर्तन लाकर दिखाते हैं। आपके जीवन की एक एक दिक्कतों को दूर करने के लिए हम सभी दिन रात मेहनत करेंगे। यहां जंगल महाल के इस पूरे क्षेत्र में कृषि की व्यवस्थाओं को सुधारा जाएगा। इस इलाके में सिंचाई सुविधाएं बढ़ाई जाएगी, कोल्ड स्टोरेज का नेटवर्क बढ़ाया जाएगा और इसका यहां के आलू पैदा करने वाले किसानों को भी लाभ होगा। हम छोटे उद्योगों को आगे बढ़ाएंगे, उनके लिए भी सभी प्रक्रियाओं को आसान बनाएंगे। हम इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारेंगे, गांव-गांव में सड़कों का विस्तार करेंगे। हम इस क्षेत्र में शुद्ध पानी की समस्या को हल करेंगे। हर घर में पाइप से साफ जल पहुंचाएंगे। हम आदिवासी वनवासी संस्कृति की रक्षा के साथ उनकी भाषा, उनके गौरव को एक नई ऊंचाई देने के लिए प्रतिबद्ध है। साथियों, मैंने ब्रिगेड मैदान में कहा था कि बंगाल का बीजेपी पर कर्ज है। बीजेपी जनसंघ से निकली पार्टी है। जनसंघ के जन्मदाता नाम की, जनसंघ जन्मदाता जन्मदाता नाम की, जनसंघ जन्मदाता नाम होच्छे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जनसंघ के जनक इसी बंगाल के सपूत थे। इसलिए अगर यहां सही अर्थ में कोई बंगाल की पार्टी है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। बीजेपी के डीएनए में आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आचार, विचार, व्यवहार और संस्कार है। इन्हीं संस्कारों को लेकर हम बंगाल के हर क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं। हम सिर्फ बंगाल में कमल ही नहीं खिलाना चाहते, बल्कि बंगाल के लोगों का भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं।
साथियों, जहां जहां राज्यों में बीजेपी सरकारें हैं, वहां केंद्र और बीजेपी की राज्य सरकार मिलकर के डबल इंजन की ताकत के साथ जनता जनार्दन की सेवा में लगे हुए हैं। आप मुझे बताइए, अगर कहीं कोई गाड़ी, कोई बस कीचड़ में या गड्ढे में फंसी हो, अगर उसको बाहर निकालना हो तो सारे पैसेंजर नीचे उतर करके एक दिशा में धक्का मारते हैं कि नहीं मारते हैं? मारते हैं कि नहीं मारते हैं? लेकिन आधे पैसेंजर आगे से पीछे की धक्का मारे और आधे पैसेंजर पीछे से आगे धक्का मारे तो कीचड़ से गाड़ी निकलेगी, गड्ढे से गाड़ी निकलेगी। सबको एक ही दिशा में करना होगा ना। बंगाल में भी दिल्ली की ताकत और बंगाल की ताकत, दोनों इंजन एक दिशा में लगेंगे, तब जाकर के बंगाल ये बर्बादी से बाहर निकलेगा। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन यहां पश्चिम बंगाल में दीदी, ये दीदी विकास की हर योजना के सामने दीवार बन करके खड़ी हो गई है। आपने दीदी पे भरोसा किया, लेकिन दीदी ने आपको दुर्नीति दी, आपके साथ विश्वासघात किया। किया कि नहीं किया? विश्वासघात किया कि नहीं किया? आपके सपनों को चूर चूर कर दिया कि नहीं कर दिया? 10 साल में बंगाल को बर्बाद किया कि नहीं किया? और अब देखो, आज दीदी 10 औंगीकौर की बात कर रही है। 10 औंगीकौर। अरे दीदी, बंगाल के लोगों ने आपको 10 साल सेवा का अवसर दिया था, लेकिन आपने उन्हें लूट मार से भरे 10 साल दिए। आपने उन्हें 10 साल का भ्रष्टाचार दिया। आपने उन्हें 10 साल का कुशासन दिया। साथियों, आप मुझे बताइए, यहां केंदू पत्ता बेचने के लिए भी कट मनी देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है? कट मनी देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? आदिवासियों को भी देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? गरीब को भी देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? मजदूर को भी देना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? बंगाल में ये कटमनी का सिस्टम बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये बर्बादी जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? साथियों, आप में से कुछ लोगों को शायद पता होगा, कल रात को 50-55 मिनट के लिए व्हाट्सएप डाउन हो गया, फेसबुक डाउन हो गया, इंस्टाग्राम डाउन हो गया। लोग अधीर हो गए, चिंता में पड़ गए, सबके मन में सवाल खड़े हो गए। 50-55 मिनट के लिए हुआ था, लेकिन सबको हो रहा था क्या हो गया। लेकिन भाइयों बहनों, दुनिया में तो 50-55 मिनट ये सोशल मीडिया की कुछ चीजें डाउन हो गई,
यहां बंगाल में तो 50-55 साल से विकास ही डाउन हो गया है, विश्वास ही डाउन हो गया है, सपने ही डाउन हो गए हैं, संकल्प भी डाउन हो गए हैं। मैं आपकी अधीरता समझ सकता हूं। भाइयों और बहनों, पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट और अब टीएमसी ने बंगाल के विकास को अवरुद्ध करके रखा है। दीदी का भी ट्रैक रिकॉर्ड दलित, आदिवासी, पिछड़ों का हक छीनना, दलितों का हक छीन लेना, आदिवासियों का हक छीन लेना, पिछड़ों का हक छीन लेना, गरीबों का हक छीन लेना और वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण करते रहना, यही इनका खेल चला है। दीदी ने बंगाल के युवाओं के, यहां की युवा पीढ़ी के बहुत कीमती 10 साल छीन लिए हैं। दीदीर पार्टी होच्छे निर्ममतार पाठशाला। दीदीर पाठशालाते सिलेबस होच्छे तोलाबाजी। दीदीर पाठशालाते सिलेबस होच्छे कटमनी। दीदीर पाठशालाते सिलेबस होच्छे सिंडिकेट। दीदीर पाठशालात उत्पीड़ने ट्रेनिंग देवा होय, आराजो को तो ट्रेनिंग देवा होय। साथियों, आज पश्चिम बंगाल में शिक्षा की क्या स्थिति है, एक खड़गपुर के लोग बहुत भली भांति जानते हैं। शिक्षक भर्ती के नाम पर यहां का युवा कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के लिए मजबूर है। भर्तियों के लिए जो बोर्ड, जो कमीशन बनाए गए, उन्हें भी टीएमसी काडर के हवाले कर दिया गया है। बहनों और भाइयों, शिक्षा को लेकर दीदी और उनकी पार्टी की सोच का एक और उदाहरण आज मैं आपको देता हूं। हमारे देश में 3.5 दशक के बाद, यानी करीब 35 साल के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई है। पूरे हिंदुस्तान में ये नई शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तारीफ हो रही है और इसका मकसद है 21वीं सदी की जरूरतों के अनुसार शिक्षा में बदलाव हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षकों की ट्रेनिंग से लेकर स्किल अपग्रेडेशन तक अनेक प्रावधान किए गए हैं और इसकी एक प्रमुख बात है स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई पर बल। टेक्निकल एजुकेशन हो, मेडिकल की पढ़ाई हो या फिर प्रोफेशनल कोर्स, इन सब में स्थानीय भाषाओं पर जोर दिया गया है। हम चाहते हैं कि गांव और गरीब का बच्चा और भी आसानी से डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर, किसी कंपनी का सीईओ बन सके। आप मुझे बताइए भैया, गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? गरीब का बच्चा भी इंजीनियर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गरीब की बेटी भी अपने सपने पूरे कर सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?
लेकिन भाषा के कारण उसके सपने चूर चूर हो जाते हैं। हमने कहा है गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बन सके, उसलिए उसकी भाषा में हम पढ़ाएंगे और उसको डॉक्टर बनाएंगे। लेकिन दीदी को तो इसका भी विरोध है। दीदी की सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में मना कर रही है, आना कर रही है। दीदी को पश्चिम बंगाल के लाखों युवाओं के भविष्य की, उनके कैरियर की कोई चिंता नहीं है। मैं बंगाल के नौजवानों को भरोसा देता हूं। मैं बंगाल की माताओं बहनों को भरोसा देता हूं। मैं बंगाल के दलितों को, बंगाल के आदिवासियों को, बंगाल के पिछड़े लोगों को, बंगाल के गरीब लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं। अब दीदी को बंगाल के युवाओं के भविष्य के साथ नहीं खेलने दिया जाएगा। वो कहती रहे खेला होवे, लेकिन पूरा बंगाल आज कह रहा है, ये हमारा पश्चिम बंगाल आज कह रहा है, खेला शेष होवे, विकास आरंभ होवे। साथियों, आज दीदी से पश्चिम बंगाल के लोग 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन जवाब देने के बजाय दीदी उन पर अत्याचार कर रही है। आज हर बंगालवासी कह रहा है दीदी के तो बोलछी किंतु उन्हीं सुने छन्ना। अम्फान चक्रवात का हिसाब मांगो तो दीदी को गुस्सा, राशन के चावल की चोरी का जवाब मांगो तो जेल में डाल देती है, कोयला घोटाले पर जवाब मांगो तो पुलिस से डंडे मरवाती है, चाकरी पर जवाब मांगो तो घर जला दिया जाता है। साथियों, आज बंगाल का गरीब पूछ रहा है कि उसको आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा का लाभ क्यों नहीं मिलता। आज बंगाल का किसान पूछ रहा है उसको किसान सम्मान निधि के हजारों रुपए क्यों नहीं मिले। शहरों में रेहड़ी ठेला चलाने वाले गरीब पूछ रहा है कि उनको पीएम स्वनिधि के तहत आर्थिक मदद सही से क्यों नहीं मिली। आज बंगाल की बहनें पूछ रही हैं कि हर गल जल पहुंचाने के लिए टीएमसी सरकार को जो पैसा दिया था, दिल्ली से पैसा भेजा था, वो पैसा तिजोरी में रख करके क्यों बैठ गई। आज बंगाल का गरीब पूछ रहा है क्यों ममता सरकार ने लाखों गरीबों को पक्के घर से वंचित रखा। केंद्र सरकार की तरफ से बीते वर्षों में बंगाल के लिए 33 लाख पक्के घर स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से लाखों घर अब भी पूरे नहीं हो पाए। दीदी को लगता है कि इन सब योजनाओं का फायदा अगर लोगों को होगा तो लोग मोदी को आशीर्वाद देंगे। अरे दीदी, आपको मोदी को क्रेडिट नहीं देना था तो मत दीजिए, लेकिन अपने गरीब के पेट पर लात क्यों मारी। आपने रेहड़ी पटरी वालों के पेट पर लात क्यों मारी। बहनों और भाइयों,
गरीब का जीवन तब सुधरता है जब जीवन और कारोबार दोनों सरल होता है, रोजगार के अवसर बनते हैं। खड़गपुर सहित पश्चिम बंगाल के अनेक शहरों में आत्मनिर्भर भारत के महत्वपूर्ण सेंटर बनने की भरपूर संभावनाएं। इन संभावनाओं पर भी टीएमसी सरकार ने लगातार चोट पहुंचाई है, प्रहार किया है। एक तरफ देश निरंतर सिंगल विंडो सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है। सरकार के अंदर सिंगल विंडो सिस्टम इसलिए ताकि कारोबारी को, उद्यमी को यहां वहां भटकना न पड़े। लेकिन पश्चिम बंगाल में एक अलग तरह का ही सिंगल विंडो सिस्टम बना दिया गया है। यहां एक अलग प्रकार का सिंगल विंडो है। बंगाल वालों को पता है, देशवासियों को अभी पता नहीं है इसका। ये सिंगल विंडो क्या है? बंगाल में सिंगल विंडो है वाइपो विंडो। बंगाल में कौन सा सिंगल विंडो है? बंगाल में कौन सा सिंगल विंडो है? वाइपो विंडो। बंगाल में कौन सा सिंगल विंडो है? पश्चिम बंगाल में इस विंडो से गुजरे बिना कुछ नहीं हो सकता। पिछले 10 साल में तृणमूल सरकार ने हर वो काम किया जो यहां रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों को खत्म करने वाला था, रोकने वाला था। तृणमूल के वसूली गिरोहों, सिंडिकेट के कारण अनेक पुराने उद्योग बंद हो गए। यहां सिर्फ एक ही उद्योग चलने दिया गया है। कौन सा उद्योग? माफिया उद्योग। कौन सा उद्योग? कौन सा उद्योग? माफिया उद्योग। सुवर्ण रेखा नदी पर और कसवती नदी में अवैध खनन के तार कहां से जुड़े हैं, ये यहां का बच्चा बच्चा जानता है। बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद इन सभी पर सख्त कार्रवाई होगी, कानून का राज स्थापित किया जाएगा। साथियों, बाबा साहब आंबेडकर के बनाए संविधान ने प्रत्येक भारतीय को वोट की आजादी दी है। बाबा साहब आंबेडकर ने हम सभी देशवासियों को ये अनमोल ताकत दी है। लेकिन बंगाल में ममता दीदी वोट करने की आपकी ताकत को छीनती रही है, लूटती रही है। 2018 में पंचायत चुनाव में जिस तरह दीदी ने आपके अधिकारों को कुचला, वो दुनिया ने देखा है। जिन लोगों को संविधान ने के आपके इस अधिकार की रक्षा की जिम्मेदारी दी है, वही लोग बंगाल में लोकतंत्र के लिए खतरा बने हुए हैं। लेकिन मैं बंगाल के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि अब दीदी को लोकतंत्र को कुचलने नहीं दिया जाएगा। पुलिस और प्रशासन को भी याद रखना चाहिए कि संविधान और लोकतंत्र की मर्यादाओं से बड़ा कुछ नहीं होता है। आगेर निर्वाचन गुलिते
টিএমসি যা করতো এবার হবে না। আপনারা আশ্বস্ত থাকুন, সবাই একসঙ্গে রক্ষে দাঁড়ান, নির্ভয়ে ভোট দেন। পশ্চিম বাংলার এতিত ফিরিয়ে আনার জন্য আমরা बद्ध परिकर। साथियों, पश्चिम बंगाल को अब पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई और सुनवाई सुनिश्चित करने वाली सरकार चाहिए। भाजपा की डबल इंजन सरकार चाहिए। केंद्र सरकार के प्रयास पूरी तरह से तभी जमीन पर उतर पाएंगे जब यहां भी भाजपा की सरकार बनेगी। डबल इंजन की सरकार यहां ज्यादा रोजगार, ज्यादा उद्योगों के निर्माण के अवसर बनाएगी। इस वर्ष के केंद्र सरकार के बजट में मेदिनीपुर के लिए एक बहुत बड़ा प्रावधान किया गया है। पेटवा घाट का जो फिशिंग हार्बर है उसको आर्थिक गतिविधियों का हब बनाने के लिए पहल की गई है। डबल इंजन की सरकार में यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक होगा, कोल्ड चेन की व्यवस्था सुधरेगी, मछलियों की एक्सपोर्ट वैल्यू बढ़ाने के लिए हर काम किया जाएगा। इससे यहां मछली पकड़ने और इसके व्यापार से जुड़े लोगों, सभी साथियों को बहुत लाभ होगा। साथियों, ये चुनाव सिर्फ विधायक, सिर्फ मंत्री, सिर्फ मुख्यमंत्री को बदलने का ही नहीं है, सिर्फ परिवर्तन का नहीं है, बल्कि सोनार बांग्ला के निर्माण का संकल्प है। हर बूथ पर भारी संख्या में भाजपा के लिए मतदान हो, ये संकल्प लेकर के हमें यहां से निकलना है। इस बार जोर से छाप, कमल छाप, जोर से छाप, जोर से छाप, जोर से छाप। इस बार भय नहीं, इस बार भय नहीं, सिर्फ जय, सिर्फ जय। पश्चिम बांग्लार मानुषेर जय। कमल छाप पर पड़ा एक एक वोट डबल इंजन सरकार के लिए होगा, सोनार बांग्ला के निर्माण के लिए होगा। इसी विश्वास के साथ आप इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने के लिए आए। मैं हेलीकॉप्टर से यहां आया, पूरे रास्ते पर लोग आशीर्वाद दे रहे थे। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं और मैं आपके सपने पूरे करके रहूंगा। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की, 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 भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।